Jedna kašika će zamijeniti tonu stajnjaka. Posipam ga po cijeloj bašti, onda samo imam vremena za berbu. Dragi baštovani, dobrodošli na kanal. Kako bi podržali rad kanala, lajkujte ovaj video. Kako bi prvi vidjeli svaki novi video, pretplatite se na kanal, potpuno je besplatno. Za ovaj koristan recept potrebna nam je kurkuma 1 kašika, suvi hleb 2 komada, voda 2 litre. Ako želite veliku žetvu, pretplatite se na kanal, lajkujte ovaj video i napišite iz koje zemlje gledate video. Sve sastojke sjediniti u jednu posudi, dobro izmiješajte, ostavite 2 sata da odstoji. Zatim sve fino izblandajte. Razrijediti u 1 litru vode za ukupno 3 litre rastvora. Razrijedite 1 čašu u 1,0 litara vode, zalijte i poprskajte zemlju.